अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान भर में एक तरफ आटे, चीनी, घी और मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश का बहरान है, तो दूसरी तरफ सियासी माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। लेकिन असल में मौसम तो है सर्दी का, और सर्दी में कुछ और भी मसाइल है। और अगर आप पहाड़ों में रहने वालों की बात करें तो उनके मसाइल तो कुछ ज़्यादा ही हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये हम आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम मौजूद हैं खैबर के इलाके मलागोरी में। मलागोरी की अगर हम बात करें तो ये अगर देखा जाए तो मार्बल इंडस्ट्री के हवाले से बहुत अहम इलाका समझा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर न सिर्फ मार्बल की सनत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है, बल्कि दूसरी तरफ यहाँ के इलाके के लोगों के जो वो आटे, चीनी और दाल और घी की कीमतें और सियासत और इन चीज़ों से हटकर और भी मसाइल हैं। और उनमें से एक मसला साफ़ पानी की फराहमी का है। जो कुएं हैं वो खुश्क हो चुके हैं, पीने का पानी नहीं है, अस्पताल हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है, और अगर हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर टीचर नहीं है। और ख़ुसूसन जब ख़वातीन की तालीम की बात करते हैं तो वो तो ना होने के बराबर है। ये और कई और किस्म के मसाइल आज हम देखने के लिए, इन लोगों के मसाइल क्या हैं, इन लोगों की मुश्किलात क्या हैं, इसके लिए हम आए हैं मलागोरी के इलाके में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा इलाका है जहां टीवी के कैमरे बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको यहाँ ले आएं, यहाँ के लोगों से बात करवाएं और उनकी ज़बानी आपको बताएं कि वो लोग जिनको उन्होंने वोट देकर मुंतखब करके पार्लियामान में भेजा है वो उनके साथ कर क्या रहे हैं और उनकी ज़िंदगी किस किस्म के मुश्किलात का शिकार है। ये सारा कुछ बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम जमरोद के इलाके मलागोरी में मौजूद हैं। इलाके के बहुत ज़्यादा मसाइल थे जिसकी वजह से हम यहाँ आने पर मजबूर हुए, और उन बहुत सारे मसाइल में एक बुनियादी मसला जो है वो पीने का साफ़ पानी है। जैसा कि जमरोद के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि ये मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन मलागोरी भी इसी तरह के मसाइल का शिकार है। पानी ज़मीन में यूँ लगता है कि है ही नहीं। जो लोगों ने घरों में कुएं बनाए हुए हैं बकौल लोगों के कि हम लाखों रुपए सर्फ करते हैं इन कुओं की खुदाई पर, लेकिन नीचे पानी नहीं निकलता। हम एक घर में मौजूद हैं और यहाँ पर ये कुआं मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि इस कुएं में हम अब आपको इसके विजुअल भी दिखा देंगे। इसकी गहराई में जितना हमारा कैमरा जो है काम कर सकता है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पानी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक के जो कैन हैं ये इन लोगों ने रखे हुए हैं। इनकी ख़वातीन और बच्चे और ज़ाहिर है जो भी उस वक्त अवेलेबल होता है वो जाके पानी ले आता है, लेकिन नॉर्मली ये ज़िम्मेदारी जो है वो ख़वातीन सर अंजाम देती हैं। अब ये देखें कि ये आई एम सॉरी मैं तो नहीं उठा सक रही हूँ क्योंकि बहुत भारी है, लेकिन ये भरा हुआ कैन अभी मतलब ये लेके आए हैं और ये ख़वातीन वहाँ से लेके आती हैं पानी, ताकि अपने घर वालों की जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। अब पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाजी नवाज साहब, ये जो आपके घर में कुआं है कब खोदा था आपने? तकरीबन 10-12 साल होगा। अच्छा, तो पानी कब तक आता रहा और फिर कब खत्म हो गया? तकरीबन 1 साल 2 साल में पानी होते बाकी खत्म हुआ। ये वजह क्या है? वजह नहीं तो वो पानी नीचे जाता है तो उसको पानी नहीं है, क्या करेगा। अच्छा, एक कुएं की खुदाई पर कितने पैसे लग जाते? तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हुआ। 12 लाख जेब से हो। अयला देखो पानी भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है, क्या करेगा। एक बंदा है और तकरीबन 3-4 बच्चे आए भी है, और पानी तो बिल्कुल 7-8 कुएं निकाले और पानी भी नहीं है। आपने 7-8 कुएं खोदे लेकिन पानी नहीं निकला? तो नहीं, पानी तो नहीं, बिल्कुल एक नीचे वाला कुआं भी देखो तकरीबन 40-50 गज है, भी पानी नहीं है, क्या करेगा। उधर जाता है और पानी लेता है। आप कहाँ जाते हो पानी लेने के लिए? तकरीबन 2 मील होगा तो गुलसेब खान वाला कुएं है, को उसके नीचे 100 गज वाला कुएं है,
वो से पानी लेंगे. अच्छा, तो पानी लेने कौन जाता है? खवातीन जाती हैं, आप जाते हैं, बच्चे जाते हैं? खवातीन भी जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी जाता है. अच्छा, आपके घर से उसका कितना फासला है? तकरीबन 2-3 मील है. 2-3 किलोमीटर. तो पैदल जाते हैं? पैदल जाता है. तो कितनी देर में ये फासला तय होता है? तकरीबन रोजाना 2-3 पेरे करता है तो गुजारा करता है. हाँ. अच्छा, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है खवातीन के लिए, क्योंकि आपको पता है खवातीन की सेहत के भी मसाइल होते हैं, तरह तरह के, और भी तो मसाइल भी होता है, घर भी काम भी होता है, बच्ची भी है, सफाई करना है और वे पानी भी मिला है, क्या करेंगे. और इसी तरह के ये कैन भर के सर पे लेके सर जाते पे हैं? लेते हैं सर. और तकरीबन 20 लीटर वाले या 40 लीटर वाले सर पे लेता है. बूढ़ा बूढ़ा बंद, क्या करें. तो हुकूमत ने यहाँ पे कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगाए हुए? ट्यूबवेल भी नहीं निकालता है. नूरुल हक साहब का बात चाहिए तो बिल्कुल झूठ लेता है, वो बाकी नहीं देखा जी किधर है. तो आपके इस मुलागोरी के इलाके में कोई ट्यूबवेल नहीं है? नहीं जी, सारे इलाका तो देखो नहीं है. हाँ. क्योंकि हमें कहा गया था कि जमरोद के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर जो सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाए गए हैं. इधर नहीं है. कहीं भी में एक स्कूल भी है लेकिन ये भी काम नहीं करता है. काम नहीं करता, खराब है. खराब है. वजह क्या हुई? वजह तो ये है जो बप की नहीं, पानी भी नहीं है. अच्छा, पानी वहाँ भी खुश्क हो गया. हम जो पानी के मसले पर बात कर रहे थे मलागोरी में, और वहाँ हमने मीर नवाज साहब के घर में जो बात की थी कि इनकी खवातीन को और इस इलाके की जो और खवातीन हैं उनको दूर जाके पानी भर के लाना पड़ता है. अब हम पाइंदी लाल नामी उस जगह पर, उस गांव में मौजूद है जहां से कुएं, मतलब यहाँ पे एक कुआं है और यहाँ से वो सारी इस इलाके की जो खवातीन है वो आके पानी भरती हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ गांव हैं वहाँ पर जो घरों में कुएं खोदे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उस जगह पर भी कि वहाँ पर पानी खुश्क हो गया, निकला था लेकिन बाद में खुश्क हो गया या कम है, जो कि ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता. ये वो कुआं है गांव का जहां पर के खवातीन आती हैं और अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करती हैं. अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि कितना टफ टेरेन है. अब इसके ऊपर और इतनी पथरीली पहाड़ी ज़मीन, यहाँ पर जब खवातीन आएंगी और वो जो कैन मैंने आपको दिखाए थे या घड़े या मटके या जो भी चीज़ है वो तसव्वुर करें कि 10 लीटर के या 5 लीटर के ये जो कैन हैं वो उठा के वो सरों पर आएंगी, इस टफ टेरेन पर वो चलेंगी. अब मैं आपको वो रूट ज़रा दिखाऊंगी कि ये सामने अगर आप देखें तो एक रास्ता यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आगे जाके बस्तियां हैं और एक यहाँ पे जा रहा है, ये बस्तियां हैं. ये यहाँ से जब खवातीन उतरेंगी या चढ़ेंगी जो भी एक सिचुएशन है, और फिर ये आपके इर्द गिर्द ये रास्ता है और वहाँ घरों तक आपको जाना है. अब सोचें कि ये आपका रास्ता है और आपने कई लीटर से भरा हुआ पानी का कैन अपने सर पर रखा हुआ है और आपने उठा के इन रास्तों पे चल के जाना है. तो फिर खवातीन की जो सेहत है, खवातीन के जो मसाइल हैं वो जब सामने आते हैं और उनकी जो मुश्किलें बढ़ती हैं, उनकी जो तकलीफ़ होती हैं, फिर उसके लिए आपको सेहत की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल ना हो, वो भी हम आपको दिखाएंगे. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मलागोरी का इलाका लोहाड़ा मीना में हम इस वक्त मौजूद हैं. हमने आपको पानी की जो अदम दस्तियाबी थी या कहें कमी थी वो भी दिखाई, ख़वातीन की मुश्किलात के बारे में भी बात की, और फिर वहाँ पे ख़वातीन के साथ जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि सेहत की फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर हैं. एक छोटा सा अस्पताल है और वहाँ पे हमें दूर जाना पड़ता है. अब हम उस जगह पर आ गए हैं. ये वो छोटा सा अस्पताल है जिसके बारे में ख़वातीन बता रही थी, और फ़िलहाल बंद है. अर्ली आवर्स में ये खुलता है. अब यहाँ पर कितनी सहूलतें हैं, क्योंकि ख़वातीन मुझे बता रही थी कि वहाँ भी सहूलतें ना होने के बराबर हैं. आप छोटा मोटा इलाज यहाँ कराते हैं, बाकी सबके लिए पेशावर जाते हैं? हाँ, फर्स्ट एड इधर करते हैं. फिर बड़े इलाज के लिए मिसालन ये एक्सरे वगैरह या
एक्स रे के लिए भी आप पेशावर जाते पेशावर जाते हैं, वहाँ 200-300 रुपए के लिए हम पेशावर जाते हैं, तकरीबन 200-300 ये कराया, 3000 कराया ले आते हैं, खर्च आता है, और 300 रुपए हम एक्सरा करते हैं, तो एक एक्सरे पर हम 3,300 रुपीस पर खर्च आते हैं। हैं? तो क्यों एक्स रे मशीन खराब है? नहीं है, लेकिन उसका स्टाफ नहीं। अच्छा, मशीन है लेकिन स्टाफ नहीं है, और टेक्नीशियन वो कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, कोई भी खातून यहाँ पर नहीं है, LHV या लेडी डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। यानी WMO तो है नहीं, LHV है, लेकिन वो भी आते हैं, बस पैसे ले आते हैं, एक केस के 300-500 रुपए लेते हैं, बस जाते हैं। क्या मतलब सरकारी अस्पताल में 400-500 रुपए कैसे लेती है? लेते यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, जब पूछने वाला नहीं है तो ये नखरे तो चलता रहेंगे। और वो खातून कहाँ से आती है? ये पेशावर से आती है, पेशावर नहीं, पेशावर से आती है, सिटर इलाके का, इधर का नहीं है, लोकल नहीं है। हफ्ते में कितनी दफा आती है? हफ्ते में एक दिन आती है या आती भी नहीं है। मकसद हम लोगों ने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो एतमाद था अस्पताल पे, आवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। जब बीमार पड़ता है या कोई डिलीवरी केस होता है तो बस फौरन हम पेशावर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं होता है तो क्या करेंगे। ऐसी आबादी है, बस बराए नाम एक अस्पताल है। देखो ये ऊपर जो बिल्डिंग बना हुआ है, इस पर तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुकूमत ने कराया, और अभी जो है ना उसके लिए न कोई स्टाफ दिया, न उसका रास्ता है। अगर वो हालात आप तो देख ले, बिल्डिंग बना हुआ है, उसका रास्ता ही नहीं है। तो यही हालात है, कोई हाल नहीं है यहाँ का। हम तो रो रहे हैं, कई बार हम लोगों ने शिकायत कराया अल्लाह काम को कि खुदारा इतना बड़ा आबादी में दूर दराज तक हमारा लोग मकसद है, दूर आबाद है, इस अस्पताल के साथ वाबस्ता है, और हमारे अस्पताल का यही हालात है। तो कुछ आपने इनकी बातें सुनी कि जो सूरत हाल इस वक्त हमें दिख रही है, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा लेट हो गए, और बहुत सारे जो स्टाफ था वो बंद करके चला गया है। जो यहाँ पे चौकीदार है वो भी यही कह रहा है कि सुबह के वक्त आते हैं सारे और फिर चले जाते हैं, दरवाजे आपको सारे बंद नजर आ रहे हैं। अच्छा, सेहत की सहूलतें तो आपने देख ली कि जो मामलात आपके सामने थे, अस्पताल है लेकिन अमला नहीं है, एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, लेबर रूम है लेकिन फीमेल स्टाफ नहीं है, और जो फीमेल स्टाफ है LHV के नाम पर एक खातून, वो भी अपनी मर्जी से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो वो भी नकद रकम लेकर इलाज करती हैं। अब हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बच्चियों की तालीम पे भी बात करना चाहूँगी। यहाँ मैं जो पानी भरने बच्चियाँ आई हुई थी, उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम का ज़्यादा रिवाज नहीं है, बस 3री-5वीं तक पढ़ा के ख़त्म। नहीं सर है, तो शौक रखता है तालीम का, लेकिन जो गर्ल्स की स्कूल नहीं है नहीं है। अच्छा, प्राइमरी तक है, प्राइमरी तक हमारे लोग आता है, बस फिर वापस जाते हैं। फिर आगे जो है ना मिडल या हाई स्कूल वो नहीं है। मतलब इस पूरी आबादी में, मलागोरी में लड़कियों का मिडिल या हाई स्कूल नहीं है? नहीं सर, अभी तक नहीं बना है और न है। अच्छा, तो प्राइमरी तक लड़कियां फिर पढ़ लेती है? वो पढ़ लेती है प्राइमरी कोई तक। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है? नहीं सर, वो भी नहीं है इधर। अच्छा, तो फिर ये बच्चियां तो बेचारी, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? बस वो तो वैसी भी खराब है, तालीम की कमी है। बस वो तो जो पानी की भी बहुत सी कमी है ना, बस फिर वो तो आपने औरतों को और बच्चियों को पानी लाने पर लगाया हुआ है? सर इधर वो बस पानी पे लगा है। अच्छा, हाँ ना। तो आपने कभी अपने MPs MNS से ये नहीं कहा कि यहाँ कम से कम मिडिल स्कूल तो बना दे? 1000 मरतबा कहा है, लेकिन वो बस आता है फिर वापस जाता है, बस हाँ करता है, काम नहीं करता है। तो आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? वोट तो बस पैसों पे देता है ना, पैसे उधर क्या नाम है। अच्छा, आप कह रहे हो कि वोट बेचे जाते हैं? हाँ, वोट बेचे जाते हैं, बिल्कुल। आपने कभी बेचा है? नहीं, हमने तो नहीं बेचा। सच्ची बताएं, सच्ची बताएं। नहीं बेचा है। किसी ने कभी वोट बेचा है? नहीं, सच्ची बताएं। अच्छा, पड़ोसी के बारे में आप बता रहे हैं कि वो बेचते हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे। हमने तो अभी तक नहीं बेचा है, लेकिन पड़ोसी में है, इसी तरह बंद है, वो बेचता है। गाँव के लोग बेचते हैं? अच्छा, तो ये नूरुल हक कादरी जो जीते हैं, ये वोट खरीद के जीते हैं? नहीं, तो हमारा पीर भी है ना,
اس نے تو ویسے بھی عمران خان کی حکومت پہ ہے نا، عمران خان کی حکومت پہ اس نے جیتا ہے. جو آئندہ ایم پی اے نا وہ آتا ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے. اسکول میں اسی طرح کام کرو گا. آپ ایم این اے کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو کیونکہ وہ پیر ہے وہ پیر ہے تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. اور وہ بیچارہ ایم پی ہے جو کہ ابھی آ گیا کچھ ہی مہینے ہوئے, اس کو آپ مورد الزام دیں. ابھی جو کام ہے نا وہ ایم پی اے کے ہاتھ میں ہے نا. نہیں میں ویسے ایک بائی دا وے بات کر رہی ہوں کہ نور اللہ قادری صاحب دوسری دفعہ آ گئے ایم این اے بن گئے, ٹھیک ہے, تیسری دفعہ, اچھا تیسری دفعہ آ گئے. آپ بتاتے آ جائے نور اللہ قادری تیسری دفعہ آ گئے, آپ اس کی بات نہیں کر رہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی کہ ہمارے غریب علاقوں میں آ کر آپ لوگوں نے نماز اٹھانی ہے, نہ کہ ہمارے ایم این اے نے. ایم این اے صاحب میرے خیال سے جب سے وہ سلیکٹ ہوا ہے اس دفعہ تو میرے خیال سے سب لوگ گواہی اس بات کی اقتدار میں آ کر یہاں پر نہیں آئے. دوسری بات اسکول کمی میں بتاؤں گا کہ اسکول اور اچھا ایک منٹ یہاں رک جائیں. آپ نے ان کو ووٹ دیا پیر صاحب کو, وہ پھر پلٹ کے آپ کے پاس آئے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایم پی اے صاحب پر, وہ جو بیچارہ ابھی چند ماہ ہوئے آ گیا اقتدار میں, ان کی شکایت کر رہے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ وہ ہمارا پیر ہے اس لیے ہم بات نہیں کرتے. دیکھو بات یہ کہ یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے نہیں. حالانکہ یہ ہماری 50-60 سال کے بعد پہلی دفعہ ایم پی اے آ گئے تو اس سے ہمارے کیا گرا ہوگا. جو لوگ ہمارے یہاں تیسری چوتھی دفعہ اپنا اقتدار میں آ کر ہمارے نام نہیں سنتا ہے, اپنا علاقے کی طرف آتے نہیں, تو گلا تو ان سے ہونا چاہیے نا. اب ایک بندہ کل پیدا ہوا ہے ان سے ہم کہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہو تبدیل کرو. اب ایک بندہ ہے وہ 40 سال کا ہے, ہمارا حق تو 40 سال کے اوپر بنتا ہے نا. اچھا کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو گئے ہیں؟ میں تو یہی بتاؤں گا کہ اسکول اور ہاسپٹل میں تو فرق ہے نا, لیکن یہاں پر اسکول اور ہاسپٹل ایک ہی ٹائم پر چھٹی ہوتا ہے 12 بجے, تو پھر اسکول اور اسپتال کا کیا رہ گیا ہے. اسکول میں تو ظاہری بات یہ 12-1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے, اسپتال ہمارا 12-1 بجے بند ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نہیں ہوتا ہے. دوسری بات ہماری اسکول میں میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا یہاں پر ٹوٹل 9 تعداد ہے استادوں کی. دوسری بات 2 دن ہو گئے, کل یہ جو تھار آیا ہے 11,000 لینڈ, یہ تقریباً کوئی 87 سے ہماری بجلی آئی ہے, 72-87 سے. آج تک اس کے اوپر ایک سرکاری ملازم ہوگا لیکن یہاں پر یہ ڈیوٹی نہیں دیتا ہے. کل بھی ہم نے بلکہ پرسوں ہم نے یہ جو تھار اٹھایا نا 11,000, انہیں 48 گھنٹے میں 2 دفعہ ٹوٹ گیا اور 48 گھنٹوں میں ہم نے چھاندہ کرایا. یہ سب بندے اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی ہم نے اس کے لیے چھاندہ کیا, یہ جو 1000 لایا ہے, اور کل بھی یہ تھا. کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ٹوٹ جاتا ہے, مطلب اس کی پرانے ہو گئے سن 87 کے بعد, ابھی اندازہ لگاؤ کتنا عرصہ ہوا. آندھی طوفان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, بس پھر بجلی گئی. اس کے علاوہ بھی پرانے تار ہو گئے, لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہوتا ہے گر جاتا ہے. اور پھر ہم اس کے لیے چھاندہ کراتے ہیں. لوگ تو چندہ کراتے ہیں مسجد اور مدرسوں کے لیے, لیکن بدقسمتی سی نالائق ہمارے جو حکمران اس کی وجہ سے یہاں پر ہمارا ایک رواج چھندہ ان تاروں کے لیے بھی کراتے ہیں. جو سرکاری ملازم ہو اس کا کوئی درخواست نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے. اور پانی کی کیا سچویشن آپ بتا یہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ سردیوں میں اپنے لیے شلوار قمیض اور یہ مطلب سردی کی جو چیزیں وہ لیتے. بدقسمتی سے ہم سردی میں بھی ایک بوند کے لیے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. باوجود ہمارا ایسی جگہ سے سپلائی جہاں پر پوری پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن وہاں پر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں سردی کے موسم میں پانی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا جو سرکاری سپلائی نا وہ ورسک ڈیم سے آئی ہے. ہاں, وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے کم از کم اس کے اوپر 20-25 بندے تعینات ہیں. وہ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اپنا سمندر کے اندر ایک کنواں اور خشک ہو جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن نائلائی کی صرف یہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اس پر سٹاف بھی ہے. ہاں, میں نے پہلے بتایا کہ اس پر میں نے پہلے بتایا پلیز. ہر ایک چیز کا سٹاف ہے, تنخواہیں جا رہی ہیں, فیسلٹی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دیا کہ ہاسپٹل اور اسکول میں فرق ہے نا, ایک وقت میں چھٹی جاتی ہے. کیا ہماری بیمار نہیں آتا ہے رات کو, ایمرجنسی نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اسپتال ایک اسکول کے برابر ہے. یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر, پارلیمان میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ان قبائلیوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. آئیے ان کو اپنا بنائیے. یہ وہ بچے ہیں جن کو پڑھانے کے لیے استاد نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی خواتین کے علاج کے لیے فیمیل ڈاکٹر میسر نہیں ہے. مجھے لوگوں نے بتایا, آپ نے انٹرویو سنا کہ خواتین اس گیٹ کے اوپر
बच्चे डिलीवर करती हैं। ख़वातीन इन रास्तों में, पहाड़ों में पेशावर तक पहुंचने से पहले बच्चे डिलीवरी हो जाती है, रास्तों में बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। आपसे एक आटा नहीं प्रोवाइड होता, आपसे चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं होती, आप ट्राइबल को अपना बनाना चाहते हो, उसे जम करने के ऐलान करते हो, लेकिन फिर उन्हें ऐसे छोड़ देते हो और फिर कहते हो कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। हमारा आज मलागोरी में आने का मकसद ये था कि आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाई जाए उन हकाइक की, जो कि असल में हकीकतें बड़ी तल्ख हैं, लेकिन यही हकीकत है। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अमली तौर पर उसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, और ये काम आप कर लीजिए। यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक और इसके बाद हम बात करेंगे मलागोरी की मार्बल इंडस्ट्री के हवाले से कि वो किस तरह दम तोड़ रही है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम मलागोरी में मौजूद थे और मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ पर पीने के पानी के मसाइल हैं, ख़वातीन को बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। साथ ही साथ हमने बात की कि सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। इसी तरह स्कूल की जब बात हुई तो उन्होंने कहा टीचर्स नहीं आते। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पर माश का मसला है, और इनकी जो मईशत या इनका माश रिलेटेड था इनकी मार्बल फैक्ट्रियों से। और मलागोरी के जो पहाड़ हैं वो मार्बल का एक बहुत बड़ा ख़जाना लिए हुए हैं, लेकिन अब वो मार्बल फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इनका कारोबार जो है वो यूँ कहें कि ये सनत दम तोड़ रही है। यहाँ पर हम आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। गालिब साहब से बात का आगाज़ करते हैं। गालिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कितनी कोई मार्बल फैक्ट्रियां हैं मलागोरी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन यहाँ 230 लगभग मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मसला यहाँ बिजली का है। अच्छा, बिजली इस तरह है कि 16 घंटे बिजली चलता है। तकरीबन इसमें आप आधे शिफ्ट चलाते दिन को और आधे रात को चलाते। अच्छा, इसके बावजूद 8-8 घंटे, इसके बावजूद महीने में हम 8-8 छुट्टी करवाते, अच्छा। छुट्टी करवाते। तकरीबन 1600 आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में 8 घंटे बिजली आती है? 8 घंटे बिजली आता है। 8 में हम 8 दिन को और 8 रात को। फिर इसमें दरमियान में इस तरह करती है कि 8 दिन हम छुट्टी करती है। इस 8 घंटों में 8 दिन छुट्टी करती है महीने में। अच्छा, रोज़ाना 16 फैक्ट्री हम बंद करवाती है। अच्छा, इस तरह हम बिजली सिस्टम चलाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बिल का मसला है, बहुत ज़्यादा बिल का मसला है। बिल इतना ज़्यादा आता है, हुकूमत ने ऐलान किया कि 5 साल के लिए टैक्स के अलावा अभी भी बिलों में टैक्स आ रहा है। अच्छा, हमारे पास ये महीने का बिल है, इस तरह बिल आ रहा है कि इसमें कोई जिक्र भी नहीं कि किस चीज़ का बिल है। इसका नाम QTR पता नहीं किस चीज़ का ठीक से। अब मेरे पीछे आए 20,398 रुपये। अच्छा। ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स से। ये 20,000 का सिर्फ टैक्स आया है। टैक्स आए, टैक्स भी इस तरह आए कि अगर आप कैमरे में देखें QTR पता नहीं किसका किया, उसने अल्फाज दिया है 20,000। इसी तरह इसके बाद आता है FPA, पता नहीं ये कौन सा टैक्स है। तो आपने किसी से पूछने की कोशिश नहीं की? हम गया, ये चीफ के साथ गया है, एक सन के पीछे हम गए। वो कह रहा है कि हुकूमत ने इस तरह पैसे डाला है, यूनिट महंगा नहीं कर सकता है, ऐलान नहीं कर सकता है। तो ये कब से ये टैक्स नया डाला है? तकरीबन इसके 6 महीने हो गया। सलमान भाई, ये बताइए कि आपको आपकी फैक्ट्री है? हाँ है, अच्छा, कितने अरसे से है? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। हाँ 20 साल। 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं या पिछले 10 सालों की बात करूं या 18 सालों की बात करूं, तो उस वक्त फैक्ट्री से आपको कितनी इनकम हो रही थी और अब सिचुएशन क्या है?
اب تو ہمارا خسارے میں جا رہا ہے فیکٹری. پہلے تو 50-60 ہزار فائدہ ہوتا تھا, ابھی تو خسارے میں جا رہا ہے. کتنے عرصے سے؟ تقریباً یہ 2-3 سال سے. اچھا, وجہ کیا ہے؟ بس بجلی ہے نہیں اور مسئلے بہت زیادہ ہے, کرایہ زیادہ ہے. ادھر پل بند کیا ہوا ہے, مچنئی کا پل بند کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کرایہ زیادہ آ رہا ہے. اور یہ مچنئی کا پل کب سے بند کیا اور کیوں بند کیا؟ تقریباً 5 سال سے بند ہے. وجہ وہ کہتا ہے کہ اوور لوڈنگ نہیں کرنا ہے, لیکن ادھر تو ہمارے لیے بنا ہوا ہے, ابھی تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, تو مچنئی کے پل سے ہو کے آپ کہاں جاتے ہو یا کہاں سے ماربل آ رہا ہوتا ہے؟ ادھر شاہ قدر سے گاڑی آ رہی ہے. اچھا, شب قدر سے پتھر آ رہا ہوتا ہے. ادھر سے ادھر سے آ رہا ہے, مومند سے جو آ رہا ہے نا, وہ شاہ قدر کی راستے آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پل سے آپ پتھر نہیں گزار سکتے, تو آپ کوئی لمبا راستہ پھر کاٹ کے آتے ہو؟ 10 روپے 1 من پر 10 روپے کرایہ زیادہ ہوتا ہے اس کا. اچھا, اور کتنے کلومیٹر آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے پھر؟ تقریباً 3 گھنٹے سفر سے زیادہ ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے کے بنیادی مسائل اس حوالے سے, یہ جو ماربل کی انڈسٹری ہے, آپ کے کوئی ہے ایسی فیکٹری وغیرہ؟ ہاں, ایک تو تقریباً 20-25 سال پہلے کھڑے کیے تھے, اسے بنایا تھا, لیکن اب اس کا بھی بیڑا غرق ہے. نہ تو یہ چلتا ہے, نہ بجلی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہمارے کارخانے بنے ہوئے تھے, ہمارے جو بزرگ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس لیے 24 گھنٹے کے لیے بنایا تھا. پھر ہفتہ بجلی کم ہوتی چلی گئی. وہ کہتے کہ الیکٹریکل کرائسس ہے, وہ ہے, یہ ہے, فاٹا کہ ہم نے نہ تو بل کی, ہم نے کسی بھی چیز کی اس کے ساتھ نہ تو مسئلے پر بحث کی, نہ جو وہ کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں. بس یہ ہماری غلطی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں آپ مانتے جاتے ہیں, یہ آپ کی غلطی ہے؟ بالکل یہ ہماری غلطی ہے. نہ تو بجلی ہے, نہ صحیح انصاف ہے. بس یہاں سے کان میں لیتے وہ پنجاب وغیرہ کو شفٹ ہوتا ہے. بجلی بھی ہمارے, وکسگڑے میں بھی ہمارے علاقے میں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آپ اتنے خفا نہ ہو, اور آپ سے تو پاکستان کے لوگ, خیبر پختونخوا کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, تبھی تو اپنے ساتھ آپ کو جوڑا ہے. ہاں, بہت محبت کرتے ہیں. سگپ اس طرح کرتے ہیں ہمارے مقبل نہ اس کے الٹرنیٹ 2 کالج نہیں ہے, ایک لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے. محبت اس طرح ہوتا ہے, محبت ایسا نہیں کہتے. میں تو یہ نہیں مانتا کہ ہمارے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے. نہ اسکول ہے, نہ انتظام ہے, کچھ بھی اسپتال, کچھ ایک یہ سہولت مجھے نہ. بالکل, میں ابھی اوپر ہسپتال سے ہو کے آئی ہوں, ڈاکٹر ہی نہیں تھے وہاں. سب سے پوچھو اس میں میٹر کا کیس کس نے کیا ہے؟ 15% بھی نہیں کیا ہوگا, 15%. بس خدا کا کرنا, یہ مقبل وغیرہ ہم سے روزی چلاتے ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی ماربل کی فیکٹریاں تھی جو آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی, وہ بھی اب بند ہو رہی ہیں. ابھی بند ہو گئی ہے. بس ہم کیا کریں, اب خود اس پہ سوچو کہ ہم کیا راستہ نکال سکتے ہیں. ہمارے ساتھ حاجی اعتراض میر صاحب موجود ہیں, ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میر صاحب, یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ صنعت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری یہ راستے آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہمارا راستے کچا ہے. بارش کے وجہ سے ہمارے ادھر گاڑی نہیں آتا ہے. جب بارش ختم ہو جائے تو 1 ہفتہ بعد ہمارے پاس گاڑی آتا ہے. دوسرا, ہمارا یہ مچنئی پل بند ہے, اس میں ہمارا کم از کم ہر فیکٹری کا 3-3 لاکھ روپے نقصان ہے. ہمارا پشاور کے راستے سے گاڑی آتا ہے اور اس راستے سے ہمارا گاڑی نہیں چھوڑتا ہے. تو ہمارا یہ فیکٹری اسی وجہ سے تقریباً مچنئی پل کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. 8 گھنٹے بجلی دیتا ہے, اور ہمیں جو 8 گھنٹے بجلی کے بدلے میں ہمیں وہی 3-3.5 لاکھ روپے بل. ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, آج کا بل میں نے آدھا بل جمع کیا, 1,50,000 ایک بل جمع کیا, اور 3 لاکھ روپے یہ ہم نے کمایا بھی نہیں ہے. ہم کماتے ہیں کم از کم 2 لاکھ روپے ہم کماتا ہے, 3 لاکھ روپے ہمارا بل آتا ہے. تو یہ ہم نہیں جمع کر سکتے, کیونکہ ایک ہمارا مچنئی پل بند ہے. 10 روپے فی ٹرک مثال کرایہ من, 10 روپے من کرایہ زیادہ آتا ہے. تو ہر فیکٹری کا 3-3 لاکھ روپے یہ نقصان ہے ہمارا. اور یہ راستہ بھی ہمارا دیکھ لو, کوئی ہمارے لیے حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے. ہمارا گاڑی سیٹل پہ آتا ہے تو ٹریفک والا اس سے 2,000 روپے, ٹریفک والا پولیس ہر گاڑی سے لیتا ہے. تو ہمارا یہ کم از کم لیتے ہیں, یہ رشوت لیتے ہیں, رشوت لیتا ہے. تو ہمارا 60,000 روپے ہر فیکٹری کا یہ ٹریفک والے کو بھی جاتا ہے. تو ہمارے علاقہ غیر جو فاٹا بھی ضم ہوا ہے, کوئی ہمارا سہولت ہمیں نہیں دے حکومت نے ابھی تک. تو ہم سارا خسارے میں جا رہے. دیکھو اب لوگوں نے فیکٹریاں دیکھی, کسی کے پاس موٹر سائیکل اور سائیکل کے بغیر سواری کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہم تباہی کی طرف جا رہے. ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا حکومت, نہ بینک پیسہ دیتا ہے ادھار. مثال سارے دیکھو سیٹل میں کتنا فیکٹریوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ سہولت نہیں ہے. ہمارے ملاگوری کے ساتھ ہمارا یہ جو ہے نا, یہ گناہ ہے کہ ہم نے ادھر سے طالبانوں کو بگایا ہے. یہ ہمارا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ. تو ہمارے ساتھ یہ حکومت تعاون کرے کہ یار یہ ہمارا راستہ کھول دے.
اور یہ ہم نے بہت تعاون کیا, ادھر سے طالبانوں کو بگایا, صاف ستھرا علاقہ, ملاگوری کا علاقے سے صاف ستھرا علاقہ کدھر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پتہ نہیں اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا حکومت کر رہے ہیں. ملاگوری کی ایک فیکٹری میں ہم موجود ہیں. الفت حسین ہمارے ساتھ ہیں جو کہ فیکٹری آنر میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا, جو ایک بڑی عجیب سی بات انہوں نے بتائی, یہ ان کے ہاتھ میں ایک بل ہے. بلوں کے مسئلے آپ کو پتہ ہے کہ سیٹلڈ ایریا میں بہت زیادہ ہیں. گیس نہیں ہوتی لیکن بل آتے ہیں, بجلی نہیں ہوتی لیکن بل آتے ہیں. میں یہاں آئی تو انہوں نے مجھے کوئی انوکھی ہی بات بتائی. میں اپنے بل میں جو ٹیکسز ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کر جاتی ہوں, یا شاید نئے نئے ٹیکسوں کو سمجھ نہیں پاتی ہوں. اب تو پی ٹی وی کا بھی ہمیں جو ٹیکس ہے نہ دیکھنے کا وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو کس چیز کا جو آپ استعمال نہیں کرتے اور ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہم کو ٹائم دینے کے لیے. اور بدقسمتی سے یہ جو علاقہ ہے ملاگوری کا, یہ ماربل کی دنیا میں مشہور ترین علاقہ ہے, کیونکہ ملاگوری ماربل پوری دنیا میں مشہور ہے. ادھر تقریباً 250 فیکٹری اور ایسے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں, تقریباً 5000 سے اوپر لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نزدیک پھر بالا سیٹل ایریا میں 24 گھنٹے بجلی ہوتا ہے اور فیکٹری کا بل آتا ہے 1,50,000 2 لاکھ. ادھر فکس 8 گھنٹے بجلی دیتا ہے اور بل ہمارا آ جاتا ہے 2 لاکھ سے اوپر. اور کمال کی بات یہ کہ یہ جو بل ہے نا, یہ مخصوص 2 بینکوں میں جمع ہو سکتا ہے, کیونکہ مافیا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کوئی تیسری پاکستانی بینک میں جمع نہیں ہو سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کمال کا دوسرا بات یہ دیکھو کتنا بڑا لائن ہے, اس کا کوئی اپنا لائن مین نہیں ہے, کوئی سرکاری لائن مین نہیں ہے. ادھر کتنے حادثے ہو جاتے ہیں. دوسرے اس کے ساتھ ہمارا جو قوم کا بجلی ہے 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آتے ہیں. حالانکہ ہم متاثرین اس ورسک ڈیم کے ہمارا اربوں کا جائیداد پورا ملاگوری کا برباد ہو گیا, لیکن ہم کو سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو فیکٹریوں کا کام ہے نا, خدا کا واسطہ یہ ایسا کرے کہ ایک بل ہم ہاتھ میں پکڑ کے پاکستان کے کسی بھی بینک میں جمع کرے. یہ کون سا قانون ہے کہ ہمارے, اور یہ ہاتھ سے کم کرو ہاتھ سے زیادہ کرو. یہ کوئی ہاتھ سے کم کرو, یہ کیا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کی جیب میں جاتا ہے, سیدھی بات ہے. حکومت کو تو نہیں جا رہا ہے. اچھا, حکومت کو جاتا تو ہمیں بل پکڑ کے پشاور کی کسی بینک میں ڈال دیتی, جمع ہو جاتا. نہیں, 2 بینک جو مافیا نے خود بنائے ہوئے ادھر جمع کرو. 2 لاکھ آیا, 1,50,000 کیا, مرضی نہیں 2,50,000 کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی جدید ریڈنگ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ اور تجربہ گاہ نہ بنائے اس قوم سے. اور انضمام کے بعد تو ہمارا ایک یہ تھا کہ ہمارا ایک کاروبار چل جائے گا, 24 گھنٹے بجلی ہوگا. یار بجلی والے 8 گھنٹے میں کاسٹ کدھر سے پورا کرے. لیبر چارجز آتا ہے 1 لاکھ روپے, بل آتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ ہو گیا. اور 50,000 ایک کنسٹرکشن کا خرچہ, 3.5 لاکھ 8 گھنٹے میں کوئی پورا کر کے دیکھا. یہ سب خسارے میں جا رہا ہے. یہ فیکٹری والے نے اپنے زمینیں بیچ دی, لیکن مجبوراً چلا رہا ہے. دوسرا کوئی کام نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اور غضب کی بات 2020 میں پوری ملاگوری قوم میں ایک گرل سکول نہیں ہے. اور یہ جو آپ کے ساتھ مل گئے اس سے پہلے کہ بول دے کہ ہم FCR میں خوش تھے, یہ مافیا تھی, خوش نہیں تھی. ان کا سکول اپنا تھا, اس کا نوکری تھا, اس کا دربار لگا ہوا تھا, پولیٹیکل سے آتا. FCR میں 20 کروڑ روپے رشوت دے کر PS صاحب آ جاتا تھا, پولیٹیکل ایجنٹ, اور ہم سے وصول کرتے تھے. اور ان بچوں پہ کیا لگا ہے, دیکھو اس میں کوئی پڑھا لکھا بچہ آپ کو نہیں ملے گا. ایک جوڑ کپڑے, دوسرا جوڑا کپڑا کسی کا نہیں ہوگا. آنر ایسے ہوتے, آنر تو اپنے گاڑی میں آتا ہے. ادھر 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ کیا ہے ہم لوگوں نے, اور ان لوگوں کے رام کرم پہ کہ بجلی آیا بجلی چلا گیا, بجلی آیا بجلی چلا گیا. خدا کا خوف کرے اور ہمارا آواز پہنچائے, اور نہ قسم سے ہم احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. الفت صاحب, ایک جو چیز آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور ٹیکسز ہیں. وہ مجھے ایک غالب صاحب نے بھی بتایا, ایک اور فیکٹری میں ہم کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کون سے ٹیکسز ہیں. آپ مرجر کے سنیں آپ مرجر کے بہت بڑے حامی ہیں, ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں کہ مرجر ہو گیا. آپ غالب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا 10 سال تک, تو پھر یہ کیا ہے؟ اصل میں جو بڑے لوگوں کے ٹیکس ہیں نا وہ بھی قبائل پہ ڈالتے ہیں. ابھی بھی انضمام میں ہم شمار نہیں ہوئے. جدھر سی بھی اٹھا لے کسی کا پیسہ اس میں ایڈ کریں, ہم دینے والے نا, نہیں تو کاٹیں گے. اور کمال کی بات 200 فیکٹری میں 199 بل جمع کرے اور ایک فیکٹری جمع نہیں کریں, پورا لائن کاٹ لیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک فیکٹری کا ٹرانسفارمر اٹھا لے, کوئی بندہ اٹھا لے, اس کا بند کرے. پورا اسٹیٹ بند کر لیتے ہیں لوگ. یہ ظالم لوگ کی قسم سے. ایک بندہ بجلی کا بل نہیں دیتا ہے, پورا سسٹم بلاک کر کے رکھتا ہے. پھر محنتیں کرتا ہے, جرگا لے کے جاتا ہے, چائے پانی خرچہ دے کے پھر سٹارٹ کرتا ہے. 1 ہفتہ بعد پھر کوئی دوسرا بل نہیں دیتے, پھر بند کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بل نہیں دیتا اس کا لائن کاٹو بابا, ریگولر چیکنگ. خان صاحب جو ہے نا وہ رشوت کے بہت سخت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا. آپ مسکرا رہے ہیں. خان صاحب
के बातों पे तो हमको आंसू इसलिए आता है कि हमने तो सुना था कि 1 लाख नौकरी होगा और 50 लाख घर हो गए। खैर उसमें टाइम लगे। नहीं टाइम उसने 3 महीने टाइम दिया हुआ है, अब क्यों ज्यादा दे रहा है? उसने बोला 90 के दिन के अंदर तब्दीली तो हमने ये देखा कि 800 का 20 किलो आटा 1250 में आज मैंने लिया हुआ है। कोई पूछने वाला है? जितना काबीना चोर काबीना था 10 के 10 वजीर उसने वही रख दिए। बातों से तो तब्दीली नहीं होती, तब्दीली ऐसी होती। कोई चेक एंड बैलेंस है इस मुल्क में? आपको कौन सा नौकरी चाहिए कि हम पैसे पे आपको दिला दे दो 5 लाख 10 लाख कौन से महकमे में आपको मांगता है कि हम पैसे से आपको नौकरी दिला? ये सिस्टम ऐसा होता है। आपने देखा नाजरीन, लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं और जिस इलाके में मैं खड़ी हुई हूँ इनकी आवाज़ बहुत कम आप तक आती है और हमने भी आज के दिन में यही कोशिश की है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाए। वो जो हम बड़े बड़े शहरों में पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा वगैरह में बैठकर बड़ी रोते हैं कि आटा नहीं है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, गैस का ज़्यादा आ गया। इन पहाड़ों में आके देखें तो आपको पता चले कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। इनके लिए अब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कितनी अजीब सी बात की है कि फैक्ट्री ओनर है और उसके पास 2 जोड़े कपड़े के नहीं होते और तालीम तो इधर है ही नहीं। और ख़ुसूसन ख़ातून होने के नाते जो मैं बात करती हूँ कि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए तालीम होनी चाहिए, वो तो खैर से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये सारी बातें हैं, इंज़माम हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो गई। मैंने जब कहा कि अभी की जो हुकूमत है और ख़ुसूसन खान साहब वो तो करप्शन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, तो वो मुस्कुरा पड़े। तो ये मुस्कुराहट बहुत मैनी खेज़ थी। ज़रा इस मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को समझिए। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।